महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे सिलीगुड़ी के एक व्यक्ति की ट्रेन में हुई मौत। महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे सिलीगुड़ी निवासी रमेश जायसवाल की ट्रेन में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह सिलीगुड़ी के राजे मोड़ इलाके में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। परिजनों ने बताया कि 7 फरवरी को रमेश बाबू अपने एक दोस्त के साथ कुंभ नहाने निकले थे और स्नान करने के बाद 10 फरवरी को राजधानी से घर लौट रहे थे। इस बीच भरी ट्रेन में उनकी शारीरिक गिरावट होने लगी और ट्रेन में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बुधवार को रमेश जायसवाल का शव उनके पैतृक आवास वार्ड नंबर 11 लाया गया, जहां उनके परिवार समेत इलाके वासियों के आंखें नम हो गए। কিন্তু এখন শুনছি ট্রেনে যা আমরা আপনাদের পোর্টালের মাধ্যমে টিভির মাধ্যমে দেখছি এত রাশ হচ্ছে, ট্রেনে রিজার্ভেশন কেউ মানছে না, যে যার মতো মানছে না, ঠেলাঠেলি স্টেশনকে করছে না। মানুষ তো কুম্ভে যাচ্ছে, মহাকুম্ভ 144 বছর পর, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন আরও বেশি তৎপর হতে হবে, আরও দেখতে হবে যারা যাচ্ছে তারা যেন ভালো মতো ফিরে আসে। কেননা মানুষ যাচ্ছে আবেগের টানে, সেই আবেগটা যাতে প্রশাসনকে আরও দেখতে হবে যাতে এরা ভালো মতো ফিরে আসতে পারে। এটি আমাদের বলবো। এই ছেলেটা মারা গেল, পরিবারের বৌদি আছে, বোন আছে,